थैना हनैजा बाखलाइखा एबा तुकुना हनैजा बाखलाइखा तुयो बाखलाई लेंजा खरकनै न खसाई मानलाइखा लंत्राय बेलि थानानि पुलिस कक तमांखा मनु थानानि आमचाइनि बिसिं खबजांनाय मनु ब्रिज साकानि बाखलाइखा 13 बছর उमरनि दिया देबनाथ बाय आइसुक्ति देबबर्मा बरक ताइकिसेन बागि तो थैलिया फियाबा लेङै थांगा खरकसा ताइ खरकसाके सराजाक मनु सिएसि साखामनगो पुलियातलां जाग्रागमानि उलो डिस्ट्रिक्ट साखामनगो पलाई हस्पिटाल रहरजाखा ताबुक उकुलगो कक्तमा हुइजाक तामो कक्तमा तङैबा तुयो बाखलाइया नांखा आबुबो बोरै बाय बोरै अ सुमुंनो ताबुक गंरगलाय तंलायखा लंत्राय भेलि आमचाय मनुनि पिएसनि अजामानो सुके सावै खोनारखा मुंसा साइमेयाको फियाबा खरनै तुयो बाखलाई जागमानै बर हस्पिटाल तुमानि कक्तमा अ कक्तमा बाय वाना जागि उर नांलाय तंखा आमचाय মনতে কি ঘটনা হয়েছিল? আমরা শুনছি ইয়াতে ব্রিজের থেকে মনো ব্রিজের থেকে দাম দিছে এটা নিয়ে একজনের বয়স ছিল দুজনের বয়স মনে হয় 12-13 বছর হইব ক্লাস 7 পরে একজনের নাম হলো আচুক্তি দেববর্মা একজনের দিয়া দেবনাথ বাকি তো জানি না কি কারণে স্যার ওরা ব্রিজ থেকে এখন বর্তমানে তার কই আছে? কোলাই রেফার করছে মনো পিএসসি থেকে মনো হসপিটাল থেকে কোলাই হসপিটালে রেফার করছে বাকিটা পরে